أطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع. وكان ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terbukti siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu syadidal hayai, orang yang memiliki malu yang sangat besar, memiliki sifat malu, sangat pemalu. Wattawadu, dan sangat rendah hati. Beliau memiliki malu yang sangat besar atau sangat pemalu dan sangat rendah hati, padahal memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bukti kerendahan hati beliau, bukti daripada tawadu beliau adalah yakhsifuna lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Beliau senantiasa menjahit sendiri sandalnya. Ketika sandalnya putus, beliau menjahit sendiri. Wa yarqa'u thawbahu, menambal bajunya sendiri. Wa yahlubu syatahu, memeras sendiri susu kambingnya atau susu unta, beliau memeras sendiri. Wa yasiru fi khidmati ahlihi, beliau juga melayani keluarganya, bahkan beliau yang melayani, bukan dilayani. Justru fi khidmati ahlihi maksudnya zaujatihi fi baitihi, istri-istri beliau, justru beliau yang melayani. Bisiratin sariyah, dengan sangat baik, dengan pelayanan, dengan sikap perilaku yang baik. Wa yuhibbul fuqara'a wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu maradahum wa yushayyi'u janaizahum wa la yahkiru faqiran adqa'ahul faqru wa ashwah. Ia mencintai kaum orang-orang fakir, orang-orang miskin, bahkan beliau ya'kulu ma'ahum, makan bersama mereka. Wa yajlisu ma'ahum, duduk bersama-sama dengan mereka. Bahkan beliau sendiri yang bersabda, berendah hatilah engkau sekalian dan duduklah bersama orang-orang miskin. Takunu, maka kalian akan menjadi min kubaroillah, dari pembesar-pembesar Allah. Wa takhruju minal kibari, dan keluar dari sifat kesombongan. Wa ya'udu, mardahum, dan juga beliau menjenguk, ayazuru, berziarah, maksudnya menjenguk orang yang sakit dari mereka. Abraran kanu au fajirina, baik itu mereka orang-orang baik atau bukan orang baik, orang-orang yang menjahati beliau tetap menjenguk mereka ketika keadaan mereka sakit. Wa yushayyi'u bitasdidit tahtiyati, dengan ditasdid. Wa yushayyi'u, dari syayya'a yushayyi'u. Wa yushayyi'u janaizahum, beliau juga yatba'u, mengikuti, keluar mengikuti jenazah mereka ketika mereka meninggal dunia, maksudnya mengiringi jenazah mereka. Ayakhruju sallallahu alaihi wasallam ma'al mauta ilal kubur wala yahkiru, dan tidak beliau menghinakan, merendahkan fakiran, kepada orang fakir. Ada qa'ahul faqru wa ashwa, yang menderita karena kefakirannya. Wa yaqbalul ma'dzirata wa la yuqabilu ahadan bima yakrahu wa yamshi ma'al armalati wa zawil ubudiyah. Senantiasa beliau memaafkan, menerima uzur, maksudnya memaafkan. Bahkan wala yuqabilu ahadan, tidak pernah menghadapi seseorang, bima yakrahu, dengan sesuatu yang tidak disukai. Wa yamshi ma'al armalati wa zawil ubudiyah, beliau
senantiasa berjalan bersama janda-janda wazawil ubudiyah dan juga para budak. Maksudnya beliau tidak menyakiti mereka, tidak merendahkan, menghinakan mereka. Jadi al-armalah itu al-mar'atul lati la zawjalaha. Jadi beliau berjalan bersama mereka untuk membantu kebutuhan-kebutuhan mereka. Liqada'i hajatiha, jika mereka memiliki keperluan, justru beliau yang memenuhi keperluan mereka. La yuqalu armilah illa idza kanat almar'ah faqirah. Nah, yang disebut armalah disebut armalah janda itu secara bahasa Arab kan sayyib. Disebut armalah itu karena fakir. Tidaklah seorang janda disebut armalah kecuali memang seorang wanita yang fakir. Kalau laki-laki itu menurut Imam Ibnu Sakit atau Sikit, orang laki-laki yang membutuhkan, orang laki-laki yang lemah, du'afa, itu disebut aramil. Aramil, perempuan armalah. Wala yahabul muluka wa yaghdabu lillahi ta'ala wa yarda liridho. Ia juga sering berjalan di belakang wala wayak yahabul muluk. Ia tidak gentar terhadap para raja, tidak takut terhadap para raja. Ia akan marah karena Allah dan juga ridho karena ridhonya Allah. Wa yamshi khalfa ashabihi wa yaqulu khullu dhahri lil malaikatir ruhaniyah. Ia seringkali berjalan di belakang para sahabatnya sampai Nabi bersabda, tinggalkan sajalah, ada malaikat ruhaniyah tak kasat mata di belakangku. Jadi yamshi khalfa ashabihi, beliau itu pada umumnya seringkali berjalan di belakang para sahabat, tawadhu'an li rabbih wa ta'liman li ashabih, sebagai bentuk rendah hati, merendah kepada Tuhannya, dan juga justru sebagai bentuk pendidikan kepada para sahabat. Wa hadza fil hadari, hal tersebut ketika memang berada di kampung halaman. Wa amma fis safari fa li ziyadati mura'ati ad'afil qaum, maka tujuannya untuk menambah penjagaan orang-orang yang lemah, muhafadzah wa muhafadzatihim min waraihim. Nabi di belakang itu karena menjaga mereka sehingga tidak ada yang tertinggal. Wa yaqulu, beliau berkata khallu dhahril malaikatir ruhaniyah, sebagai menjelaskan kenapa beliau senantiasa di belakang. Cukup malaikat ruhaniyah yang berada di belakang Nabi. Wa yarkabul ba'ira wal farasa wal baglata wa himaran ba'dul muluki ilaihi ahda. Ia menunggangi hewan. Nabi juga menunggangi hewan, tidak terus-terusan berjalan kaki. Terkadang ia menunggangi ba'ir, yaitu unta, wal farasa juga kuda, bahkan wal baglata bigol, yaitu keledai. Wahimaran juga himar. Himar itu keledai, bagol itu perkawinan antara kuda dengan keledai kalau tidak salah. Ba'dul muluki ilaihi ahda, yang memang sebagai hadiah dari sejumlah raja kepada beliau.
wa ya'sibu ala batnihi al-hajara minal ju'i wa qad utiya mafatihal khazainil aradiyah. Tapi justru ia seringkali menyimpan, menyelipkan, merekatkan batu di perutnya. Kenapa? Karena lapar. Karena rasa lapar sampai-sampai beliau menyimpan, melilitkan batu ke perutnya. Wa ya'sibu ay yashuddu bima'sobin ala batnihil hajar minal ju'i. Sebagai bentuk zuhud, bukan bentuk kelemahan beliau dari kepemilikan harta, bukan berarti beliau miskin, tidak, tapi sebagai bentuk beliau zuhud. Maka beliau seringkali kelaparan, sampai-sampai sering perut beliau berbunyi. Warawadatul jibalu bi an takuna lahu dhahaban fa'aba. Bahkan gunung-gunung menawarkan diri untuk berubah menjadi emas, tapi Nabi SAW fa'abahu, beliau menolak. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqillul lagwa wa yabda'u man lakiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jarang bermain-main, bersenang-senang. Wa yuqillul lagwa wa yabda'u man lakiyah, beliau yang mengawali ucapan kepada orang yang ditemuinya. Beliau yang memulai percakapan. Wa yabda'u ay yabtadi'u fa fi riwayatin wa yubdaru. Ada yang mengatakan yabda'u, ada juga dengan kata yubdaru, yubadiru, jadi cepat-cepat. Man lakiyahu bis salam, beliau memulai dengan salam ketika bertemu seseorang. Wa yutilu sholata wa yaqsurul khutbah al-jumu'iyah, ia memanjangkan sholat jika sholat beliau lama, ayat allati yutlabu fiha al-italah wal jumu'ah wa dhuhri wa subhi. Maksudnya dalam sholat-sholat yang memang disyariatkan, dianjurkan untuk lama. Sholat Jumat, sholat duhur, sholat subuh. Kalau sholat maghrib itu tidak dianjurkan berlama-lama. Tapi beliau juga wayak surul khutbah jumu'iyah, beliau memendekkan, meringkas khutbah Jumat, tidak terlalu lama. Al khutbah jama' dari lapad khutbah, jamaknya khutob, jadi khutbah Jumat. Wa yata'allafu ahlas syarafi wa yukrimu ahlal fadli wa yamzahu wa la yaqulu illa haqqan yuhibbuhu Allah ta'ala wa yarda. Beliau berkawan bersahabat dengan orang-orang yang mulia, ahlas syaraf, wa yukrimu ahlal fadli, memuliakan orang-orang yang memang istimewa. Wa yamzahu wa la yaqulu illa haqqan. Tapi beliau juga wa yamzahu, seringkali beliau itu bergurau, bercanda, yastalmihul kalam wal fi'li, baik secara ucapan ataupun perbuatan, tapi dengan catatan yang tidak menyakiti, min ghairi idain, candaan-candaan yang tidak menyakiti seseorang atau sesuatu. Ma'ashabihi, beliau bercanda bersama para sahabatnya, minar rijal wan nisa, dari baik laki-laki ataupun perempuan, wal kibari was sigar, baik dari orang-orang dewasa atau bahkan anak-anak. Wala yaqulu illa haqqan, dan beliau dalam candanya, dalam marahnya, dan dalam hal-hal lain tidaklah mengucapkan satu perkataan illa haqqan, kecuali sebuah kebenaran. Yuhibbuhullahu ta'ala wa yardah, yang dicintai oleh Allah, maksudnya yang
justru perkataan itu menghasilkan pahala, wa yardahu, dan diridai, diberikan izin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hahuna waqafa bina jawadul maqali anittiradi fil halbatil bayaniyah. Dan disinilah berakhir rangkaian ungkapan jawadul maqal anittiradi, ungkapan indah sebagai atau untuk memaparkan penjelasan. Wa balagha dha'inul imla'i fi fadafidil idhahi muntaha, dan sampailah penulis goresan penjelasan ini pada ujung idhahi muntahahu, pada ujung penjelasannya. Fi fadaidil idhahi muntahahu, nihayatul imla, ujung dari imla, ujung dari penjelasannya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi.